कोलैप्स जैसा नहीं है, हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि बॉम्बिंग हो रहा है, तो हम लोग पहुँचे हैं। तो जब हम पहुँचे थे तब भी आवाज़ें हमने सुनी है, पर हम लोग जैसे प्रोसीड किया है, हमने बहुत घरे रेड किए हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमको कुछ मतलब रेमिनेंट्स मिले हुए हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पे, और खोज भी जारी है कि जिन्होंने किया है क्या है, खोज कर रहे हैं। कोई ठीक अरेस्ट है, और अभी तक तो वी हैव गॉन सीन, अभी तो आप देख रहे हो, आप भी थे, फाका है सारा, पर हम लोग जारी रख रहे हैं सब। ठीक है, सिचुएशन कैसे है? अभी आप देख रहे हो शांति है। जब हम आए थे तब थोड़ा आवाज़ था, तब मतलब खबर भी ऐसी ही थी, उस टाइम पे था, बट अभी शांत है, काफ़ी टाइम से इतना शांत। यहाँ उत्तर तो है क्योंकि पुलिस के तरफ इधर में पुलिस के रहते हुए बॉम्बिंग हो रहा है पब्लिक से। ऐसा नहीं है कि पुलिस के रहते हुए ही हुआ है। ठीक है, जो भी था, हमको जब इन्फॉर्मेशन मिला था तो इमीडिएट पहुंच गया था। हमारा जो कैंप था वो काफ़ी अंदर था, और जो हो रहा था यहाँ पे हो रहा था, तो उसके खबर मिलते ही हमारा टीम यहाँ से भी आया, पीछे के कैंप से भी आया है, तो फिर उसके बाद बंद हो गया। तो शायद जो था भाग भी गया है, बट हम ढूंढेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। মানে বোম টম পড়ছে, আমরা ঘরের মধ্যে সব দরজা দিয়ে আসছিলাম। হ্যাঁ, ভয় লাগছে, বোম পড়ছে, সব এইসব রাস্তায় বোম পড়ছে। পরে বলবো আমরা তো ঘরের মধ্যে আছি। মানে কতক্ষণ ধরে এই বোমাবাজি চলছে? তা প্রায় অনেকক্ষণ চলেছে। প্রায় তাও না, অনেকগুলো বোম পড়েছে, হ্যাঁ, এলোবিলে বোম পড়ছে। তবে একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে টিয়ার গ্যাস আপনারা দেখলেন? পুলিশ এক্ষুনি আসলো, এটাই দেখলাম। তাই? হ্যাঁ, পুলিশ এই এখনই আসলো, এটাই দেখলাম। বোমা মারছে কি জন্য কিছু জানেন? ওটা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু ভয় লাগছে এরকম একটা ঘটনা। ভয় তো লাগবে, আতঙ্কের কারণে কি বলতে পারছেন না? ভয় তো লাগবে। দিদি আপনার নাম? জমিলা বিবি। আপনি এখানকার বাসিন্দা? হ্যাঁ, আমার এই বাড়ি। অ্যাকচুয়ালি আপনারা কি জানতেন? না, আমরা সঠিকটা জানি না কিন্তু এটাই মানে ওই যে বোমা পড়ছে, গুলির আওয়াজ হচ্ছে, এইসব শুনে আতঙ্কিত সবাই ঘরে দরজা দিয়ে। বাইরে তো কেউ বেরোতেই পাচ্ছি না। কতগুলো বোমা পড়েছে? তা বলতে পারবো না, অনেক পড়েছে। না, ঘুম হয়, ঘুম হচ্ছে না, কারাই বোমাবাজি করলো কিছু বুঝতে পারছেন? সেটা বলতে পারবো না। গ্রামেরই সবই হবে, অন্য আর কেউ তো আসবে না এখানে। পুলিশ দেখলেন? হ্যাঁ, না না, কারণ কি সেটা জানি না। কারণটা কি করা হচ্ছে? সে তাই তো হচ্ছিল না। না, পুলিশ ওখানে দাঁড়িয়েছিল, ওই সাইড থেকে কারা বোমা ছুটছিল দেখ, শুনতে পাচ্ছিলাম, আমরা তো চোখে কতটা দেখিনি। আতঙ্কে রয়েছেন এরকম এলাকার মধ্যে বোমাবাজি? আর আমি কোনো সময় এরকম শুনিনি, এই প্রথম তো, এমনি ভয় লাগছে। মানে কতটা আতঙ্কিত? হ্যাঁ, এটা কোন গ্রাম দিদি? খুঁড়ি গেছি। শুধুই বোমার আওয়াজ? হ্যাঁ, বোমা গুলি, কারণ কি সেটা বলতে পারবো না। দিদি আপনার নাম? রেক্সানা বিবি। আপনি এখানকার বাসিন্দা? হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ।